प्रिय This परम conference घनिष्ठ will now be recorded. सत्संग अन्य कार्यसूची संपर्क में सम्यक सूचना प्रार्थना करेंगे आम सहित अच्छा बिनिका विश्वनाथ सेठीदा सत्यानुसरण गौरव प्रधान दा जोगीपदर नारी नीति रीता महाकुर्मा अरिगा स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र राधेश्याम सेठी अरिगा भजन पाई अच्छा रूपश्री मंत्री माँ बरगड़ू सुनेत्री महाकुर अरिगा सुरेश पात्र दा संबलपुर कीर्तन्य परिवेषण करेंगे आमर गौतम कुमार त्रिपाठी दा जगत सिंहपुर बेलासपुर आलोचना तोड़ी धरिवे आमर सम्मान्य सन्यास कुमार बेहरा ओएस भुवनेश्वर ध्वनि दे सत्संग सांग करेंगे अशोक मिश्र दा अधूर्य कर्मी सोनपुर यह कार्यक्रम सूचना आ गोटे मिनिट पर आमर सत्संग आरंभ हम प्रार्थना करने वर्तमान अनुरोध करुच्ची आमर बिनिकार सम्मान्य गुरुभ्राता विश्वनाथ सेठी दादा को से 7:30 मिनिट रे शंखध्वनि सहित प्रार्थना आरंभ करेंगे। जय गुरु विश्वनाथ दा जय गुरु। हेलो विश्वनाथ दा सुनील दा सुबुजे हेलो सुनील दा सुबुचे दादा सुबुचे हाँ 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 सात हाँ आरंभ करंतु प्रार्थना विश्वनाथ दा समय हो गला। विश्वनाथ दादा तो जॉइन नहीं करी बोले सुनील सुनील जॉइन करी हम सुनील जॉइन करी विश्वनाथ जॉइन नहीं करी हाँ नहीं सुनील माने सुनील ना सुनील कुमार साहू जॉइन करी मोबाइल रे सुनील दा हेलो सुनील दा जय गुरु। हेलो सुनील दा हेलो सुनील साहू दा नेट प्रोब्लेम है कि काना हला जणा नहीं पड़ला जॉइन करियो ना ऑन भी हिए बोले वॉइस ना आसपार बोधे सुनील दा हाँ राजश्याम दा हाँ प्रार्थना करो हाँ करो विनती स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खाने ज्ञाने जोगे पिल रहे सब मन के खाने भाग जगा मेरा अधिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है ओह अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशाने राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो के घर पहुँच भाई साधु संग गुरु सार रस मैंने पिया खाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनाई तड़प उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई सूरत चढ़े आकाश में
करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरणन आशा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागू दाना प्रेम धार वर्खा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागू दाना प्रेम धार वर्खा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी शुकर करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार बार बार बल जाऊं क्या मुख ले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ हाथ मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परत कशो तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संगमय देव नितो परम गुरु दातार साधु संगमय देव नितो परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कुतस्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरणादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि
सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरुदा खूब सुंदर भावरे आपण आमर श्रद्धेया सुपर्णा मांगर सहित मिसी प्रिय परमंग रातुल चरण रे भक्तिपूर्ण अंतर रे प्रार्थना निवेदन करिसंती आपणकर सार्विक मंगल निमंते तथा आपणकर परिवार परिजन समस्तंकर सर्वविध मंगल निमंते प्रिय परमंग रातुल चरण रे प्रार्थना जणाए। जय गुरुदा जय गुरु। जय गुरुदेव। वर्तमान जय गुरु वर्तमान प्रार्थनांते आमर ग्रंथ पाठ आरंभ हब। सर्वप्रथमे श्री श्री ठाकुरंगर स्वहस्त लिखित ग्रंथ पाठ करने पाई मो अनुरोध करुछि आमर जोगी पदरु श्रद्धेय गौरव प्रधान दांकु से सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करंतु। जय गुरुदा जय गुरु जय गुरु। हाँ दा शुभुचे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंगर स्वहस्त रचित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ। अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरि पुनराय अनुतप्त हेबाकु न पड़े। जेतेबेले तुमर कुकर्म पई तुमे अनुतप्त हेब सेतेबेले परम पिता तुमको क्षमा करिवे। आउ क्षमा पाइले ही बुझी पाइबो तुम हृदय रे पवित्र सांत्वना सूची आउ ताहा हेले ही तुमे विनीत शांत और आनंदित हेब। जे अनुतप्त होई मध्य पुनराय सही प्रकार दुष्कर्म रे रत हुए बुझिबाकु हेब से शत्रु ही अत्यंत दुर्गति रे पतित हेब। केवल मुहे मुहे अनुताप करिबा अनुताप नुहे ताहा आहरी अंतर रे अनुताप आसबार अंतराय। प्रकृत अनुताप आसिले ताहा समस्त लक्षण ही उणाधिके प्रकाश पाए। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु गौरव प्रधान दा जय गुरु। अत्यंत स्पष्ट भाषा पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ आपण पाठ करिसंती। अत्यंत उपादेय वाणी तथा प्रति जीवन रे चरित्रगत करी ताकू अधिगत करबा निहाती आवश्यक। कारण ये अनुताप जिनसटा जदि अनुताप जदि आसे जेतेबेले अनुतप्त जदि प्रकृत रे जदि आमे हो स्मरण रखिबा निहाती दरकार। जेभली पुनराय अनुतप्त हबाकू न पड़े सेभली कर्म करबा निहाती आवश्यक। खूब सुंदर भाव रे आपण बाणी पाठ करिसंती। प्रिय परमंक निकट मु विनम्र प्रार्थना जणाए आपणकर सर्वविध मंगल हेउ सुख शांति आनंद प्रीति रे आपण इष्टवाही जीवन यापन करी धन्य हे उठंतु। जय गुरुदा जय गुरु। वर्तमान श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निश्रुत वाणी पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ करने पाई मु अनुरोध करुच्ची ओरिगारु श्रद्धेया रीता महाकुर्मा से पाठ करंतु। जय गुरु रीता माँ। जय गुरु। हाँ जय गुरु जय गुरु। नहीं सुबुला मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खुराक मात्र हुए परिबा बा आचरण से तोली न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसाच्छन्न रहिजिव ता किंतु अति निश्चय। तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारणक भितरे जेपरि एपरि गोटाए भावर सृष्टि करे जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतजानु होई सत्संभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मा मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअन्ति बुद्ध हुअन्ति तृप्त हुअन्ति कृतार्थ हुअन्ति तेबे ही तुमे नारी तेबे ही तुमे सती। शिक्षार धारा नारी मानकु शिक्षित करबाकु हेले शिक्षार धारा एपरि भावे हेबा प्रयोजन जेउथिरे सेमाने वैशिष्ट्य वर्धनशील उन्नति प्रवण और अव्याहत हुअन्ति तेबे जाई से शिक्षा जीवन और समाज को धारण रक्षण और उन्नयन रे सार्थक करि पारि। वाणी संख्या 16। जय गुरु। हाँ जय गुरु रीता माँ खूब सुंदर भाव रे तुमे यही पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ करिस। नारी मानकर शिक्षार धारा जो भली भाव रे श्री श्री ठाकुर कही देइछन्ति एई नारी नीति रे नारी मानकर शिक्षार धारा वैशिष्ट अनुपातिक हवा निहाती दरकार।
कारण से भली शिक्षा जीवन रे निश्चित भाव रे जीवन को मुखर करी तोलिबो एवं उन्नति प्रमाण करी तोलिबो। जहाँ भी हो सुंदर भाव रे तुम्हें बाणी पाठ करिछ। प्रिय परमंग निकट रे मु प्रार्थना जणाए तुम्हें तुमर परिवार परिजन समस्त नहीं सुख शांति आनंद प्रीति रे कालातिपात करी जीवन रे धन्य ही उठ। जय गुरु रीतामा जय गुरु। खूब सुंदर। वर्तमान आमर पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करबा पई मैं अनुरोध करूछी। अरिगांरु आमर श्रद्धेय राधेश्याम सेठी बाबू। राधेश्याम। आया जय गुरु। हाँ जय गुरु जय गुरु। हाँ आरंभ कर। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ श्री हस्तलिखित स्वास्थ्य सूत्र ग्रंथ पाठ ठीक है नहीं सुबला राधेश्याम बाबू। जीवन नष्ट करना जीवन उपार्जन जहा स्वास्थ्य सुस्थ रखी ताहा ही संग्रह कर। आउ हाँ हेलो नहीं सुबला राधेश्याम बाबू। हेलो राधेश्याम। आया जय गुरु। जय गुरु जय ना गुरु। सुला आया हाँ जहाँ भी हो। हाँ नहीं सुबला जहाँ भी हो नेट रो प्रोब्लेम जो आमे यही स्वास्थ्य एवं सदाचार ग्रंथर बाणीटा स्पष्ट रूपे शुणी पारे ना। यहाँ तो माने व्यतिक्रम एटा तेणु से आम क्षमा प्रार्थना करुँ आपण मान ठारू। परम पिता राथोड़ चरण में प्रार्थना जनाए। हाँ माँ पुनरावृत्ति हो शुभु नहीं पुनरावृत्ति हो। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे। हाँ राधेश्याम बाबू हेलो तार टी नेट प्रोब्लेम रोचे जहाँ जना पड़ुचे। राधेश्याम हाँ या पुणी धर कहूँ हेलो हो हो हाँ शुभुजे। हेलो हाँ शुभुजे। जीवन नष्ट करना जीवन उपार्जन जहा स्वास्थ्य सुस्थ रखी ताहा ही संग्रह कर। आउ सेही पारगता को विनायत करी जेपरि दरकार ताहा ही कर। ताहा ही तुमर आहार्य हेउ जहा जीवन को उच्छल करी तोले। हाँ हेलो जय गुरु राधेश्याम बाबू। जहाँ भी हो तथापि भी स्पष्ट रहीगला बाणीटा आहार्य संपर्कित यही बाणीटा खूब सुंदर भाव में पढ़ा चेष्टा तो निश्चित भाव में तुम किंतु नेट विपर्य जो आम मैंने तथापि स्पष्ट भाव में शुणी पारू ना। प्रिय परम राथोड़ चरण में तुम सर्वविध मंगल निमंते मो प्रार्थना जनाए। तुम्हें सुख शांति आनंद प्रीति कालातिपात करी जीवन में धन्य ही उठ। जहाँ भी हो वर्तमान पर्यंत आम प्रार्थना एवं ग्रंथ पाठ कार्यक्रम संपन्न होती। वर्तमान आम भजन पर्यायर उपनीत। आज आम सहित प्रथम भक्ति अर्घ्य निवेदन करने आम सहित अच्छा बरगढ़ आमर श्रद्धेया रूपश्री मंत्री माँ से प्रथम भक्ति अर्घ्य निवेदन करंतु। जय गुरु रूपश्री माँ। जय गुरु दादा। हाँ माँ हाँ शुभुचे माँ। अंतरे मम विराज प्रभु हे
ଅନ୍ତରେ ମମ ବିରାଜ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ କର ବିଭୋର অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর প্রভু ভাবরে কর বিভোর এরূপ মাধুরী হুয়ে সদা ঝুরি এরূপ মাধুরী হুয়ে সদা ঝুরি দিবস রজনী ভোর প্রভু দিবস রজনী ভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর প্রভু ভাবরে কর বিভোর ଏହି କନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବେଦ ଗୀତି ଏହି କନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବେଦ ଗୀତି ଏ ନୟନେ ମୋର ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି তব প্রেমাঞ্জনে এ ধরাঙ্গনে তব প্রেমাঞ্জনে এ ধরাঙ্গনে যাহা দেখে তাহা সুন্দর প্রভু ভাবরে কর বিভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর প্রভু ভাবরে কর বিভোর এ বিশ্বভুবনে দেখে লীলা তব এ বিশ্বভুবনে দেখে লীলা তব বিজনে মানসে করে অনুভব তব পূজা পাই রহিছি অনাই তব পূজা পাই রহিছি অনাই কোটি জনমন মন্দির প্রভু ভাবরে কর বিভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর প্রভু ভাবরে কর বিভোর প্রভু ভাবরে কর বিভোর জয় গুরু দাদা জয় গুরু রূপশ্রী মা খুব সুন্দর অত্যন্ত ভাবাବେଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଏ ମଧୁମୟ ଝଙ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇ ଉଠିଛି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଉଥିବା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରୂପଶ୍ରୀ ମା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତଥା ଆପଣ ପରିବାର ପରିଜନ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୀତିରେ କାଳାତିପାତ କରି ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ହେଉଠ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅରିଗାଁରୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସୁନେତ୍ରୀ ମହାକୁରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସୁନେତ୍ରୀ ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କର
সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম বিরাজে অবিরাম বিরাজে অবিরাম পারিনা দেখি যাহা মুঝে পারিনা দেখি যাহা অন্ধ মো প্রিয়তম 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 সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম নয়নে হেরি যাহা সবু তো রূপ ছায়া প্রকটে চরাচরে ব্যাপী বিপুল কায়া নয়নে হেরি যাহা সবু তো রূপ ছায়া প্রকটে চরাচরে ব্যাপী বিপুল কায়া পারিনা বুঝি যাহা মুঝে পারিনা বুঝি যাহা মায়ারে হই ভ্রম প্রিয়তম প্রিয়তম সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম আনন্দ রস ধারা বহই রসা সারা তো প্রেম পারাবারে ভাষই গ্রহ তারা আনন্দ রস ধারা বহই রসা সারা তো প্রেম পারাবারে ভাষই গ্রহ তারা বিষাদে দিশাহারা মুঝে বিষাদে দিশাহারা ভুলি তুমরি নাম প্রিয়তম প্রিয়তম সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম আলোকে আলোকিত এ মহি পুলকিত প্রভুছি প্রতি প্রাণে করুণা বিরত আলোকে আলোকিত এ মহি পুলকিত প্রভুছি প্রতি প্রাণে করুণা বিরত ত্রিতাপে মরে রহি মুঝে ত্রিতাপে মরে রহি অজ্ঞান মূঢ় সম প্রিয়তম প্রিয়তম সুন্দর রূপ তুম হৃদয়ে চিত্র সম বিরাজে অবিরাম বিরাজে অবিরাম পারিনা দেখি যাহা মুঝে পারিনা দেখি যাহা অন্ধ মো প্রিয়তম
प्रियतम प्रियतम सुंदर रूप तुम हृदय चित्र सम हृदय चित्र सम हृदय चित्र सम। दादा जय गुरु। जय गुरु सुनेत्री माँ, खूब सुंदर अंतरर आवेग भरा ए मधुमय कंठस्वर मधुर मूर्छना अत्यंत हृदय स्पर्शी ही उठी आम मानकर এই जो संगीत अत्यंत उच्च कोटिर भावपूर्ण तथा तत्वपूर्ण এই संगीतर भावटा एते उच्च कोटिर सतरे हृदय को आंदोलित करी तोड़ुला। जहाँ भी हो प्रिय परमंकर आतुल चरण रे तुम सर्वविध मंगल निमंते प्रार्थना जनाए। तुम्हें परिवार परिजन समस्त नहीं सुख शांति आनंद प्रीति कालातीपात करी जीवन रे यही भली संगीत साधना करी जीवन रे धन्य ही उठ प्रिय परम को मथारे बहन करी। जय गुरु सुनेत्री माँ, जय गुरु। खूब सुंदर। वर्तमान आमर तृतीय एवं शेष भक्ति अर्घ्य निवेदन करने मो अनुरोध करुच्ची आमर संबलपुर श्रद्धेय सुरेश पात्र दा को से तांकर भक्ति अर्घ्य निवेदन करंतु। सुरेश दा जय गुरु। जय गुरु दा, जय गुरु। हाँ दा जय गुरु। समस्त मोर जय गुरु। हाँ दा जय गुरु। सते केड़े सुंदर सते केड़े सुंदर गुरुदेव सते केड़े सुंदर तुमको देखी देले मोर तुमको देखी देले मोर तुमको देखी देले मोर कैसी उसत सते केड़े सुंदर गुरुदेव सते केड़े सुंदर तुम आगे बसी बसी भगती ने रसी रसी भगती ने रसी रसी तुम आगे बसी बसी भगती ने रसी रसी भगती ने रसी रसी तुमर मुँह देखी देखी दिन जाऊ हसी हसी हो दिन जाऊ हसी हसी तुम्हें मोर जीवन हो तुम्हें मोर जीवन तुम्हें मोर जीवन गोलार हार सते केड़े सुंदर गुरुदेव सते केड़े सुंदर गुरुदेव सते केड़े सुंदर तमर कथा भाली भाली सत बाट जिमी चाली सत बाट जिमी चाली तमर कथा भाली भाली सत बाट जिमी चाली सत बाट जिमी चाली बाबर बंधने हरि बांधी देल दया करी बांधी देल दया करी मंदर पने आसो मंदर पने आसो मंदर पने आसो ओटी पहर सते केड़े सुंदर मोर गुरुदेव सते केड़े सुंदर मोर गुरुदेव सते केड़े सुंदर सतनाम कौन मिठा भजुती मुई और मिठा हो जपुती मुई और मिठा सतनाम कौन मिठा भजुती मुई और मिठा हो जपुती मुई और मिठा जीवन मोर तोरी जीवा करी अच्छे केते आशा हो करी छे मुई भरोसा तुम्हें मोर मन मन तुम्हें मोर मन मन तुम्हें मोर मन मन परानेश्वर सते केड़े
সুন্দর মোর গুরুদেব সতে কেড়ে সুন্দর তমকু দেখি দেলে মন তমকু দেখি দেলে মন তমকু দেখি দেলে মন হেসি উষত সতে কেড়ে সুন্দর মোর গুরুদেব সতে কেড়ে সুন্দর মোর গুরুদেব সতে কেড়ে সুন্দর দাদা জয় গুরু জয় গুরু সুরেশ দা एकदम बढ़िया बहुत सुंदर भावे आपण गायले समरपुलिया रोग तो आपण बोले से लगी समलपुरी भाषा न एते गुड़े सुंदर भजन टे गाई देली जार नहीं कहन तमर कथा भाली भाली सत कर्मे जिमी चाली भावर बंधने बांधी देल दया करी गुरुदेव मोर तुम्हें केड़े सुंदर कि सुंदर यही मधुमय स्वर आपणकर जो आवेगर जो उद्दाम स्वर खूब सुंदर भाव में आम समस्त हृदय को स्पर्श करिछि अत्यंत सुंदर भाव में आपण परिवेषण करिसंती प्रिय परम निकट मु प्रार्थना जणाए आपण एही भली सुंदर भाव में भक्तिपूर्ण अंतर रे ए कोशली भाषा रे आहुरी आहुरी ए भक्ति संगीत परिवेषण करी आम मान आनंद प्रदान करंतु जीवन रे धन्य ही उठंतु परिवार परिजन सहित प्रिय परम को मथारे बहन करी जय गुरु सुरेश दा जय गुरु जय गुरु दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु वर्तमान पर्यंत आमर प्रार्थना ग्रंथ पाठ भजन ये समस्त संपन्न होईछि वर्तमान आम सहित कीर्तन्य परिवेषण करने आम सहित अछंती सुदूर जगत सिंहपुर बिलासपुर आमर श्रद्धेय गुरु भ्राता गौतम कुमार त्रिपाठी दा मुझे अनुरोध करुछि से तांकर कीर्तन्य आरंभ करंतु गौतम दा जय गुरु हाँ दा जय गुरु आरंभ करंतु दा नाची उठे त्रिभुवन ग्रह तारा सूर्य जह्न सर्वे गगन कंचन नाची उठे त्रिभुवन ग्रह तारा सूर्य जह्न सर्वे गगन कंचन आनंद तई मने शारदीय सुंदरणे आनंद तई मने काहालागी मन काहालागी मन पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पर प्रकार पागल कलारी पर तार पागल कलारी ए तार पागल कलारी प्रभात रवि আজি सुनेली किरण साजी प्रभातर रवि আজি सुनेली किरण साजी श्याम गान बजाए आनंदे ए श्याम गान बजाए आनंदे शुभ लगन
ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଧରାରେ ସେହି ଶୁଭ ଭଜନରେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଧରାରେ ସୁଧା ବୋଳା ସତନାମ ସଙ୍ଗେ ଏ ସୁଧା ବୋଳା ସତନାମ ସଙ୍ଗେ ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାଉ ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାଉ ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାଉ ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାଉ ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାଉ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାହୁଳି ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳାହୁଳି ପଢିଲା ସତେ ଉଠୁ জয় জয় অনুকূল বেদ বেদান্তর মূলা জয় জয় অনুকূল বেদ বেদান্তর মূলা জাগি উঠে নবীন প্রাণ জাগি উঠে নবীন নগরে নগরে আজি বরণর ডালা সাজে নগরে নগরে আজি বরণর ডালা সাজে কর তাঙ্ক পূজায় জন কর তাঙ্ক পূজায় নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି 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 ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୌତମ ଦାଦା খুব সুন্দর অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আপন এই উদণ্ড প্রেম সংকীর্তন যেভাবে ভাবে পরিবেশন করিছন্তি ফল করতাଳ বাদ্যযন্ত্রর তাଳେ তাଳେ শঙ্খ ধ্বনি মা ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ସହିତ ସବୁ ଯାକ ମିଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଇଛି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜଣେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ খুব ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କଟକରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୀତିରେ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟବାହୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୌତମ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ
सम्मान्य श्रीयुक्त सन्यास कुमार बेहरा दादा ओएस डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्यूरिटी ऑफिसर भुवनेश्वर से कार्यरत वर्तमान से आम समक्ष इष्ट प्रसंग तोड़ी धरिबे। तत्पूर्व मु कही रखे आज यही पवित्र सत्संग रे आमर भोग निवेदन करिसंती हरिगाँरु पद्मनाभ महाकुर तांकर पुअर जन्मदिन उपलक्षे प्रिय परमଙ୍କ निकट प्रार्थना करें से तांकर पुत्रर जन्मदिन सार्थक हेउ एवं से भल मनीष ही उठू। द्वितीय भोग निवेदन करिसंती आमर फलसापाली रामपुर रुनु प्रधान माँ तांकर सर्वविध मंगल निमंते प्रार्थना जनाए। तृतीय देवार्चन बेहेरदा टेभा पदरु तांकर भी से कृतज्ञतार अर्घ्य स्वरूप से यही सत्संग निवेदन करिसंती। हिरोद मिश्रदा कलापथर जालवेरु सी भी कृतज्ञतार अर्घ्य स्वरूप भोग निवेदन करिसंती। गुप्तेश्वर महाकुर्दा जालवेरु बनमाली सादा बाउंसुणी बिनिकारु आउ आमर डुंगरीपाली अयला सारी उपयोजना केन्द्रु गोपीनाथ प्रधानदा समस्ते भोग निवेदन करिसंती। कृतज्ञतार अर्घ्य स्वरूप समस्तंकर मंगल करंतु परम पिता एवं तत्पर भोग निवेदन करिसंती आमर सोनपुर सम्मानीय अधूर्य कर्मी श्रीयुक्त प्रमोद कुमार मिश्रदा तांकर सर्वविध मंगल निमंते प्रिय परमଙ୍କ निकट में प्रार्थना जनाए। तत्पर सर प्रधान टुटू सिंहा बौद्धरु भोग निवेदन करिसंती ये भी कृतज्ञता अर्घ्य स्वरूप ए भोग निवेदन देइसंती परम पिताଙ୍କ निकटरे। गोपाल माझीदा बेधन मालरु राजकिशोर रणा पुरुणा कटकरु एमाने समस्ते भी कृतज्ञतार अर्घ्य स्वरूप यही भोग निवेदन करिसंती प्रिय परमଙ୍କ निकटरे। समस्तंकर सार्विक मंगल निमंते प्रार्थना जनाए प्रिय परमଙ୍କ निकटरे। एवं सर्वशेष भोग निवेदन करिसंती आमर सविता नायकमा रेढ़ा खोलरु तांकर जाणा पुत्र किरण कुमार और रोशन कुमार 11तम जन्मदिन उपलक्षे तेणु प्रिय परमଙ୍କ निकट में प्रार्थना जनाए सत्संग तरफ शुभकामना जनाऊँ आम से किरण कुमार एवं रोशन कुमार उभयंकर 11तम जन्मदिन सार्थक ही उठू एवं सेमाने भविष्य में भल मनीष ही उठंतु। प्रिय परमଙ୍କୁ मथारे बहन करी आमर सविता नागमा सी भी तांकर परिवार परिजन समस्त को नहीं सुख शांति आनंद प्रीति कालातीपात कर जीवन में धन्य ही उठंतु। पुणी थे समस्त भोगदाता मानकर स्वकीय उद्देश्य परिपूर्णार्थे प्रिय परमଙ୍କ निकट में प्रार्थना जनाए। वर्तमान मु अनुरोध करुछि आमर श्रीयुक्त सन्यास कुमार बेहरा दांगु से तांकर वक्तव्य तोड़ी धरंतु। दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। कमल कमल बगर्ती दा आपन रेडियो बंद करिवे। जय गुरु दा जय गुरु। हाँ दा शुभुची दा। हे जीवनेश्वर कुलेश विभो कृपालो हे संत कंत पुरुषोत्तम हे शरण्य तुमीश्वर ही भगवान जगदीश्वर उद्धर्तु मे बभुवनं जनितोऽसि मत्ते नाम्ना कुल इति सर्वजनेषु सम्यक् ख्यातोऽसि सद्गुरुरिहैव जगज्जनानं ज्ञानं प्रदाय नितरं प्रतिबोधितात्मा रम्यं च ते सरोजजुगं नमामः रम्यं च ते पदसरोजजुगं नमामः प्रणमामि लक्ष्मीमाता षोडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्तिरूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याण महिमा श्री महालक्ष्मी नमस्तुते ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विनायकं आचार्य प्रवरं नौमि। परम दयाल प्राण ठाकुर मोर परमाराध्या विश्व कल्याणमयी जगत जननी महालक्ष्मी माँ जोगाचार्य देव श्री श्री बरदा आचार्य भरोसा प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा सभी स्थले और भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। आज
सोनपुर सत्संग विहार श्रीमंदिर आनुकूल्य समस्त पार्श्ववर्ती केन्द्र मानक नहीं आयोजित परम पवित्र सत्संग वरेण्य पुरोधा सहयोग करुवा वरेण्य ऋतिक मंडली अधर्ज्य उचार्य कर्मी मंडली प्राणरिष्ट भ्राता मंडली स्नेहमयी कल्याणमयी मातृमंडली सत्संगदाता परिवार वर्ग सत्संग अनुरागी सुधी साधु सज्जन वृंद आदर कुनि कुनि पिला माने समस्त आज हरिदास यथायोग्य राजय को निवेदन करे परम सौभाग्य आपण मान सहित आज सत्संग पुणी थे भाद्र परिक्रमा सत्संग युक्त हो पारे दादा कहते श्री श्री ठाकुर को जीवन में बहन करी कौन जीवन मोर अनुभूति है संपर्क रे टिके आपण मान पाखरे निजर अनुभूति तोली धरवाई से प्रसंग रे मु आपण मानकु केतोटी कथा निहिति कहबी जीवन अनेक वास्तव अनुभूति भितर निहाती केतोटी अनुभूति आपण मानकु तोली धरबी एक्चुअली जन्म होइथिली गणिया ब्लॉक किशोर प्रसाद गाँव रे हम बाबांकर ना थिला दयानिधि बेहरा माँ उत्तम देवी से कोल मंडन कर जन्म होइथिली ता पूर्वरु आम घरे आउ 3 जन भाई भौणी माने मो पर देखि पार नथिले ता भितर 2 जन भाई एक्सपायर कर गले आ जने भौणी अछंती भद्रक रे विवाह करचंती तणु मु जेते बेले जन्म हेली आम घर लोक माने अधिक म्रियमाण हे पड़िले के कहले एते पिला देखि पार नांती तांको जन्म देकी कोन लाभ क्षीर न देले से मरि जीव ए कथा मु पछे एक्चुअली सब सुनि कारण परवर्ती समय मोर आ गोटे सान भाई जन्म हेले जे देखि पार नांती से मध्ये आपन सत्संग लिंक रे आसी के ठाकुर कथा कहिसंती तम किशोर प्रसाद उपजन सत्संग केंद्र उपजन केंद्र दायित्व रे बचंती कृष्ण चंद्र बेहरा से मध्ये परवर्ती समय दृष्टिबाधित है कि जन्म हेला मो परिवार भली प्रसंग रे सुनिछि मु किंतु बड़ हेला बेले सुनिछि लोक माने कहंती आहा ए पुटे एते सुंदर है कि कोन हबो जीवन में कौन कर जेहेतु देखि पारनी भिक मागिबा छड़ा तो जीवन बोधा आ किछ रहबो एमती हो जब मु इभेन जेतले पाठ पढिबा पई बा ठीक करले भी स्कूल फॉर द ब्लाइंड भुवनेश्वर आसी पढिबा पई तेबेले भी लोक माने टुकटा होतले देखि पारनी तो पाठ कोन पढिबो ए माने मिछ कथा कह के ताको नै जाउछंती कोठी कोठी छाडी देबे नहले नंदनकानन कोठी बाघ भालू मुहर दे देबे मोर के तो मो बाबा मां प्रति गभीर विश्वास थाए ए पाठ पढिबा को जिबा आगरु मु 7 वर्ष बयस स्कूल को गली ता आगरु 7 वर्ष पूर्व नौ नथिले स्कूल किंतु मते बाबा श्री कृष्ण का अष्टोत्तर सतनाम आ गीत गोविंद स्तोत्र ए सब शिखि देथिले केते सुंदर भजन मध्ये शिखिथिले हम घर सामने थिबा मंदिर रे मु प्रत्येक दिन जाए मंदिर टिकु निज हाथ रे झाड़ू करे से छोट बयस रे पाठ पढिबा को जाई नथिबा घर एवं से मंदिर रे जो 10 अवतार कर मूर्ति थांती मु प्रत्येक अवतार को पाखा को जाए हाथ चढ़ी के से गीत गोविंद गोटी कोटी अवतार जो वर्णना स्तव श्री स्तव को पाठ करे प्रलय पवधि जले ध्रुत बान श्री वेदम विहित वहित्र चरितम खेदम केशव ध्रुत मीन शरीर ओम जय जगदीश हरे ए भली भाव रे गोटी पर गोटी अवतार जगदीश्वर को उद्देश्य रे मु पाठ करे पवित्र गीत गोविंदर संस्कृत काव्यर सेगुड़िक सब मु शुणी शुणी मन रखुली से लेखा पढ़ा दृष्टिबाधित मान लेखा पढ़ा करें गोटे कौन विकल्प पद्धति रे एक मत जन ना आम घर लोक आम गाँ लोक क्या जन न दिने आम गाँ को आसिले तत्कालीन खाद्य जोगाण मंत्री हरिहर कर्ण तांको मु गोटे गीत गायकी शुणाउथिले अतिथि स्वागत संगीत से गीतटा से गाइला पर कहले अरे पुओटा को कहीं घरे रखीच एको पाठ पढ़ेगा को भुवनेश्वर छाड़ गाँव सब लोक माने थिले मंत्री कहिकी चली गले तापरे
अनुसंधान करने पे भुवनेश्वर कोठी पाठ पढ़ा होची माँ तांको घर को जाइथिले ठिकाना नहीं कि से स्कूल गले से स्कूल रे बुझाबुझी करी आसिले पाठ पढ़ेबा ପାଇଁ निष्पत्ति ହେଲା बाबा माँ पाठ पढ़ेबे पाठ पढ़िବାକୁ 7 वर्ष बयसରେ बाबा माँ को छाड़ी चलीगल ए रेसिडेंशियल स्कूल रे पढ़िला बेले भी हम स्कूल रे खूब आध्यात्मिक परिवेश थिला सेतेबेले जेतेबेले मात्र एक्चुअली ओडिसा रे दुईटा स्कूल थाए गोटे भुवनेश्वर गोटे बुल्लारे जोटी दृष्टिबाधित पिला माने पढ़ी पारिबे ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ରଖାଯାଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ wisdom ଥିବ ପଢି ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେମିତି ଏବେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଟର୍ନ ପଡିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି କିଛି ତ ପାଠ ପଢିଲି କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି ମତେ କୋଉ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ କହିଲେ ତମ ନାଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତମେ ଭାଗବତ ଜାଣିଛ କହିଲେ ହଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଭାଗବତ ବୋଲିଲ ମୁଁ ତାପରେ ଭାଗବତ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଞ୍ଚୈବନର ଉତ୍ତମ ଯାହା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସେ ନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ସେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇଟା ଭାଗବତର ଅୟମ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ସେ ନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ସାଧାରଣ ନର ରୂପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନରୋତ୍ତମ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ହୋଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ପାଇ ବା କୃପା ଲାଭ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସ ତତୋ ଜୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରନ୍ତି ଯାହା ସେ ସ୍ତୋତ୍ର କେତେ ଗୁଡିଏ ପଢିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ମତେ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଚିଠିର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା 3 ହଳ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଯିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନେଇକି ଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜର ବାସନ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାସନ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ଏସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଫେର କସନ ମନି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାରକୁ ଆମ ପାଖ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବାଲିସାହି ବୋଲି ସେଠି ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ସେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବାଲ ବିକାଶ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଯାହା ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏମିତି ଅଛି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ତୁ ସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ବିନାୟକ ସବିତା ପାବକ ତୁ ସବିତା ପାବକ ତୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ସତ୍ ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଇ କଥାଟା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ +2 ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲି ଭୂମିରୁ, +2 ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରୁ ଶେଷ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଚାଲିଗଲି। ଘରେ ତ ଭୀଷଣ ଅଭାବ ଥାଏ, ଆଉ କାମ ବି କଣ କରିବି, ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଜଏନ କଲି ଗୋଟେ ଅନରାରୀ ଟିଚର ହିସାବରେ, ଟିଚର ୱିଦାଉଟ୍ ପେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଜଏନ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ବୋଲି ଗାଁଟେ, ସେଇ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଯାହା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହବ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାରତୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ। ସେ କାରଣଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାବା ମା ଉଭୟ, ଆଗ ମା ଉପରେ ବାବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘରର ବଡ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଜାଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାବା ମାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ମା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସାନ, ଆଉ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ବାବା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡି ଦେଇଥିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା, ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରୀକ୍ଷାର ଆଉ କଣ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମା ରାଜି ହେଲେ, ମତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ପରେ ଆସିଲା ଦୀକ୍ଷାତର ଜୀବନ। ଆମେ ଆଉ ପାଖ ଗାଁରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଗଣ୍ଡକୁରାରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଭଡା ନେଇକି ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଭାଇ, ସେ ମତେ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ମୋର ଯେ ରୀତିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେଇଦିନ ପାଇଥିଲି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଗାଇବା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଜୀବନରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର। ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମୋଠୁ ଆଉ ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିଥିବ। ଯାହା ହଉ, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାର ସେତେ ମଣିଷ ଧର, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କୌଣସି ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବାଣୀ ବା ପଥ କଉଡି ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାର ସେତେ ମଣିଷ ଧର। ଏ ବାଣୀରେ ମା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦାଦା କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ରୀତିକ ସଭାପତି ରୀତିକ ସେ ମୋର
ରୀତିକଲି ସେ କହିଲେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆମେ ଶସ୍ତ୍ରୀକ 2 ଜଣ ନବୁ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 1996 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ। ସେଇଦିନ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ଦିନ ସାରା ଉପବାସରେ ରହିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନନା ଆସିଲେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସବୁ ପଢୁଥିଲୁ। ସେ ସବୁ ପଢିକି ଆମେ ଦିନ ସାରା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଶିବ ଚାଳିଶା, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଏସବୁ ପଢିକି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଅଖିଆପିଆ ରହିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନନା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ। ଏ ଦୀକ୍ଷାର ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରେ। ତ ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେବେଠୁ ମତେ କହିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ମାସଠୁ ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଅଳ୍ପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆ ଭିତରେ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପୁଆରେ। ପ୍ରାୟ ମାସାଧିକ କାଳ ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ସସ୍ତ୍ରୀକ। ଆମର ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଥାଏ, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ମା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ, ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ଡାଟା, ଏଇ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଡାଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି। ଦାଦା ରିଲାକ୍ସ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲେ, ଦାଦା, ମା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। କେମିତି ମାସାଧିକ କାଳ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ରଜ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଘଟିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ମାନେ ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସବୁ ଥରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଥରିବା ଭିତରେ ମୋ ମାଙ୍କର କଥା ଅତି ଆବେଗ ଭରେ ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିନି ନିଜକୁ। ଯେତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରୁଥାଏ, ତଥାପି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବାଦର୍ଶ ଜୀବନୀରୁ କିଛି କଥା ତୋଳି ଧରିଲି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଦୁଲିଦା କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାଇ ଆଉ ପଦମପୁରର ଭାଇମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରଜ କଟେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲି ନାଇଁ ଦାଦା, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, କାରଣ ମୋର ମାଙ୍କର କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନେ ପକେଇବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନ ଥାଇପାରେ। ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦାଦା ମତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଚମ୍ପାଟା ଓଡିଶା ବର୍ଡରରେ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଯାଇଥିବେ। ଚମ୍ପାରେ ରାତିରେ ରହି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାହାରିଲୁ ଗାଡିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ ନାହିଁ। ଶେଷ ବସ୍ ଥାଏ ସିନ୍ଧେଇକିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଏ। ସେ ସୋନପୁର ହେଇକି ଯାଏ ସିନ୍ଧେଇକିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେ ବସରେ ଆଗରୁ ଯାଇଛି। ସେ ବସରେ ସେଦିନ ବସଟା ଚଢିଲୁ। ରାଉଣ୍ଡ ରାତି 9ଟା 40ରେ
किशोर प्रसाद गाँव से जाके पहुंचला ओह्लैलु आम स्टपेज रे बस स्टॉप टू घरटा बहुत पाख जेतेबेले कबाट ठक ठक कलु उभय बाबा माँ उठिले साथी ହେଇକି ଆସିଲେ कबाट खोलिले आम घरे गलु बाबा माँ को प्रणाम कलु प्रणाम करू करू किसी कहवा आगर भल मंद पचारिबा आगर माँ तांको कथा कहबाको आरंभ करदेले कहले पुओ मु जानिछि काली तू सत्संग रे संध्यारे थिलु किंतु मु तते मने पकौथिली आ मु जानिली मु मने पकेछि माने तू निश्चय आसीबु मु कहली काहे कि माँ मु जेते सत्संग करथिली काली मो जीवन एमिति अद्भुत घटना घटिला तुम एते परिमाण मने पकेइलो मु स्वाभाविक भाବରେ ठिया हेई पारिलिनी गोटे माँ पुओ भितर थिबा अंडर करेंट केते अधिक मु काली ही फील कली किंतु तुमे काहे कि एते परिमाण रे मते मने पकेइलो अस्वाभाविक भाବରେ मु बहुत समय अन्य मनस्क हो जाउथली ठाकुर को कथा कहू कहू नाई बाबा आ बड़ पुओ मान तो सब चली गले तू वर्तमान घर बड़ पुओ आ मु तो घर चाबी तते देई देबा पे मने पके यदि साना भौणी से घरे थिला देई दे पारथांदे तो कहले नै नियम दृष्टि घर जे बड़ पुओ तांको हाथ रे घर चाबी दबा दरकार एटा हम परिवार नियम परंपरा से किसी बुझी पारलिनी हठात कहली ए कथा कौन कहछ मां मु चाबी कौन करबी तम मान तो अच्छा बाबा माँ दुई जन अछ घर चलाउछ मु तो तम मानु केबे कहिपिनी तम माने घर चलै पारनो किछ असुविधा करछ बोली तम माने ए कथा काहे कहबा आरंभ कलो देख मां मु आसी एबे तो जीविनी किछ दिन तुम मानक सहित रहिबी हम समस्त साथी की पूरी रथ यात्रा देखिबा पई छिबा रथ परे मु पुणी कर्म क्षेत्र को जीवी और से विषय चिंता करिवे मां कहले नाई पुओ मोर रथ सेपटू देखा गलानी आउ तो सहित मु रथ यात्रा एई जन्म रे देखिबा जाय परिबे मते बहुत खराब लागिला एते दिन परे मां को कोल को फेरिछि एते गुडाए कष्टदायक वाक्य मु तांकटू शुणुछि जहाँ मो मनटा कथिर अधिक व्यथित और अस्थिर करुछि जेहेतु से बिछणारे शोइथिले उठिले लुगा बदलैले स्वाभाविक ढंग रे रोषेई घर को गले रोषेई घर को गला परे एक्चुअली भात बाढ़िबा पई मु कहली मां मु खाइबे कहले काहे कहले मते भलो लागुनी मां और मानसिक दृष्टिकोण मु अस्वस्थ अनुभव करुछि तुम एमती कथा कहूछ जे मते से कथा गुडा को बहुत हार्ट को टच करुछि बहुत जंत्रणा दायक होछि के नाइ बाबा मु एमती किछि कहू कहू कहिदेली बहुत बेसी दिन होला देखि नथिली तो आ एमती कहू कहू कहिदेली मते बुझे खाइबा को देले यत्नर सहित खाद्य बाढ़ी देले को दिन रो अपेक्षा करथिले जेमती खाइला पर कहले सोई जा ब्रह्म मुहूर्त उठी जेतेବେଳେ ଆମେ प्रार्थना କରି सारी उभय बाबा मां को प्रणाम करबा को गलु सेतेବେଳେ से गाधेई पड़थिले प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त गाधेबार अभ्यास थिला तांकर मु प्रणाम करी फेरला परे परे मां गंभीर करे रहंती एठी लक्ष्मीकर खटली मु अपर पार्श्व को आसला परे मछली गोटे बारंडा और सेपटे गोटे कोठा घर तो ना कोठा घर सेटा किंतु कोठा नथिला सीमेंटेड नथिला सेटा इटा और माटी रे तैयारी हेतबा घरटा ता ना कोठा घर सेठी हमर सब एंतुली शाळा हुए आ से कोठी रे हम समस्त जन्म हेथिलु बोल ता नाटा कोठा सेठी जेतेବେଳେ हम जाके पहुंचिलु मते मिसेस चुप करी कहउचंदी सुना तो मांकर मुहटा आज बहुत उज्जवल दिसुछि मु सेठु कहली देखो
କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି? କହିଲେ ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ତେଜ ବାହାରୁଛି। ଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉ ହଉ ମା ଶୁଣିଦେଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବୋହୁ, ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମିସେସ୍ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ମା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ଟିକେ କଫ ଜମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ତେଜପତ୍ର, ଅଦା, ମିଶ୍ରି ଏସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱାଥ ବନେଇଲୁ, ଯେମିତି ଏବେ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ COVID-19 ପାଇଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ କାଢା ତିଆରି କରିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲୁ। ସେ ପିଇଲେ, କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମାନେ ଖାଇବି। ବାବା ଖାଇକି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଖରା ଦିନ, ଯଦି ଆଷାଢ ମାସ, ସେଦିନ ଖରା ହେଇଥାଏ ଭୀଷଣ ଖରା। ଆମେ ମାନେ ଖାଇଦେଲୁ। ମାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କଣ ଖାଇବ କୁହ? କହିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ ଖାଇବି। ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ ବି ପଡିଗଲାଣି। କହିଲେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବି ମନ୍ଦିରରୁ, ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଡର ନଦେଇକି ତିଆରି ହଉନି, ଏବେ ଆଉ କଣ ଖାଇବ କୁହ? କହିଲେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମୁଗ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଖାଇବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଘରେ ଖାଇବି। ଆମେ ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଫେରିଥାଉ, ଆମ ଘରେ ମୁଗ ଡାଲି ବି ନଥାଏ। ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଥାଏ, ତାକୁ ପଠେଇଲୁ, ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ଗଣିଆମ ବଜାରରୁ ମୁଗ ଡାଲି। ସେ ଗଣିଆ ବଜାର ଚାଲିଗଲା ପଇସା ନେଇ। ମା କହିଲେ ନା ନା ଡେରି ହେଇଯିବ, ସେ ନେଇକି ଆସିବ କେତେବେଳେ, ମୁଁ ମିଠା ଟିକେ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସାନ ଭଉଣୀ ଗଲା ମିଠା ଆଣିବାକୁ। ମିଠା ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ, ମା ସେ ମିଠାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମାଛି ବସିଥିବେ କି କଣ, ଏକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବ ମା ଆଉ? କହିଲେ ନା, ମତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁ ସେ ଘିଅ ଶିଶିଟା ଆଣିକି ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେ ଚାରିଆଡେ। ଆଗ କହିଲେ ଛାତିରେ ଖାଲି ଲଗେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗରମ ହଉଛି, ଘିଅଟା ଛାତିରେ ଲଗେଇଲେ ଗତ ଗତ ହବ, କାଳେ କଫ ବସିଯିବ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଘିଅଟା ଭଲ ଘିଅ ଯେ ଛାତିରେ ଲଗେଇବ ଗୁଆ ଘିଅ, କଫ ବସିଯାଏନି, ବରଂ କଫଟା ଯଦି ଛାତିରେ ଛିଡୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଛିଡିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଛାତିରେ ଲଗଉ ଲଗଉ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଚାରିଆଡେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେ। ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ କହିଲେ ପୁଅରେ, ଘିଅ ତ ଲଗେଇଦେଲୁ, ମୋ ଦେହଟା ଭାରି ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ମତେ ଗାଧେଇ ଦେ। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ବି ଦେଲି। ସେଇଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଗାଧେଇ ଦବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ବୋହୂକୁ ବିଶେଷଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ବୋହୂ, ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭିକିଦା। ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭିକିଦା। କହିଲେ ବୋହୂ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ଏଠି କୁଲା ଅଛି, ଏଠି ଘିଅ ଅଛି, ସବୁ ମତେ ଦବୁ। ତାପରେ କହିଲେ ପୁଅ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡାକିଦେବି? କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଯଦି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଠିକ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ କଣ ଖାଇବ ତାହେଲେ କୁହ? ମୁଗ ଡାଲି ଆସି ପାରିଲାନି, ମିଠା ତ ଖାଇଲନି, ମନ୍ଦିରର ପହଡ ପଡିଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ମିଳୁନି। କହିଲେ ଶୁଣ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମତେ ଦେଇ। କହିଲେ ବୋହୂ ମତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେ। ବିଶେଷ କହିଲେ ମା କଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମାଗୁଛ? ସବୁଦିନ ଗାଧେଇଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟାରେ ବି ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ତାର ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତମର ଏତେ ଏତେ ପୁଅ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ପୁଅ ଝିଅ ତମେ କେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହବା ଦେଖିନଥିଲି।
ଆଜି କାହିଁକି ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ପରି ଲାଗୁଛ? ତୁମ କଥାରେ ସେଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଖୁନି। କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମେ କୁହ କଣ ହଉଛି ତମର? ଲାଗୁଛି ତମକୁ କିଛି ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। କହିଲେ ହଁ ପୁଅ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଦିଅ ନା, ଭଲ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ହଁ ତ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ନେଇଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି କରିଥାଉ। ସେଠି ମା ଉଠିକି ବସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଣାମ ପଇସା ଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢୁଥାଏ, ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଲକମ୍ ସତତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃତ୍ୟସ୍ଥାరణଂ ପ୍ରବନ୍ଧଂ ଲୋକ ଜୀବନମ୍ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ଜାଗ ଦୀପନମ୍ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ। ସେ ବି ପଢୁଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଇସାଟା ଲଗେଇଲେ, ଖଟୁଲି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଛାତିରୁ ଠକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଘଡ ଘଡ ହେଇକି ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପଛକୁ ଢଳି ପଡିଲେ, ପଛରେ ମିସେସ୍ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାତିରେ ଆଉ କିଛି କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୁଁ ଛାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହୃସ୍ପନ୍ଦନ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବିକଳ ହେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବାବା ଉଠ। ମା ଆଉ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଉଠିକି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି। କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଉଠିଲା ପରେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛୁ? ତାଙ୍କ ଛାତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଛି। କହିଲେ ପଙ୍ଖାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଳେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଧୀରେ 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 ହେଇକି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଜାଣିନୁ? ତାଙ୍କ ନାକ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ମତେ ଖୋଜିଲେନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର। ମୁଁ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦରକାର ଥିଲା। ନିଜ ମା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇକି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ବେଳେ, ଅନ୍ନ ଦେଇକି ନିଆଁ ଦେଲା ବେଳେ, ସେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଟା ଯେବେ ମନେ ପଡିଲେ ବି ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି, ତା ପରଦିନ ରାଇସ୍ ତେଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମଶାଣିଟା ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ଗାଁର ସେପାରିରେ ମଶାଣି ଘର। ବାବାଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣ ଯାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଚୁଇ ହେଇଥିଲେ ବାବା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମା ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ, ସେଇଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଜୁଇ ଚାରିପଟେ ସ୍କ୍ୟାଟର୍ଡ ହେଇକି ପଡିଛି। ସେ ବହି ଗୁଡିକ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତ ଘରୁ ନେଇନଥିଲୁ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡା ସେ ତ ଅଛୁଆଁ ହୁଏନି, ଆମେ ବି ନେଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଶାଣିକୁ ସେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ସେଟା ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ। ଆମ ପୂଜ୍ୟ ହର ଭାଇ ଯୋଉ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଅସୀମ ମଉସା ଥାନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କର 14 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ସେଇଦିନ ବାବା କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ରହିବି, ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି। ସେବେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାକୁ ITI ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ମାଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ ଜଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ITI ରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚିଠି ଦେଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର 9 ଦିନ ଦିନରେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଗିରିଶ ତତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଉପରେ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା।
ମୟୂର ମାନେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ମୋ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୟୂର ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାନା, ମୁଁ ତତେ ଗାଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବି, ସେ ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ମୁଁ ଗାଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାନା, କାରଣ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି ସାନ ପୁଅ ହେଇକି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁ ଯାନା, ମୁଁ ବାହାରିଥିବି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ବାବାଙ୍କର ସେବା କର, ବାବାଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ 3 ପକ୍ଷରେ ଦବାକୁ ପଡେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୁଣି 6 ମାସରେ ଦବାକୁ ପଡେ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ମୁଖାଗ୍ନି ତ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଧରିଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ହେଲା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ, ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଲା ବାବା କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଶାଳ କାଠ କିଣିକି ରଖିଲେ, ଶାଳ କାଠର ଗଣ୍ଡିଟା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତମେ କାଠଟା ଦେଇଦଉନ, ଆମର ଦରକାର ଅଛି, କିଛି କାମରେ ଲଗଉନ। କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ପାରୁନି, ସେ ହଇରାଣ ହବ, ମୁଁ କାଠଟା କିଣିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ହେଲା, ବାବା ତା ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7:05। ମଝିରେ ଗୋଟେ ତିଥିକ୍ଷିଆ ଥିଲା, ତିଥିକ୍ଷିଆ ଦିନଟା ରହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିକା ଦିନ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ, ବାବା କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ରେ ଘରକୁ ମା ଆସିଛି, ତମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତମାନେ ନିଜେ ପଛେ କେହି କାନ୍ଦନି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କଲା ପରେ ବହୁତ ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯାଇଛି ଜୀବନ। ସେ ସବୁ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ କହିବା ବହୁତ ଦୂର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଥରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ। ମୋ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଧାମନଗର ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି BRP ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ। ପ୍ରଦୀପ ନନା ଆମକୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିଯା, ରାତିରେ ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲି। ଭୋର ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗୌହାଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲି। ପାଖାପାଖି 3:30 ବେଳକୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିଲା, ଚଢିଗଲୁ ଦିକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ରିଜର୍ଭ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ଯୋଉ ଜେନେରାଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଚଢିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗେଟ୍ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆଉ ଚଢିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ରିଜର୍ଭେସନ ବଗିରେ ଆମେ ଚଢିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ ଥାଏ, ଆମର ତ ରିଜର୍ଭେସନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ହେଲା ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଉଠେଇଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର ଫେପର ବିଛେଇକି ବସି ପାରିବା ତଳେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଲୋକ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 3ଟା ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଉଠାଅ, ସେ ଟିକେ ବସିଲେ ସ୍ପେସ୍ ହବ, ଆମେ ଟିକେ ବସିଯିବା ସିଟରେ। ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ, ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠିଲା। ବାବା ତମେ କୋଉଠି ଯିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦବ କି? କହିଲେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତ ଏବେ ବସିଲୁ, କଟକ ଯିବୁ। ସେ କହିପାରୁନଥାଏ, ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥାଏ। କହିଲେ ତମେ କଟକ ଛାଡିଦେଲଣି, ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପହଞ୍ଚିଲେଣି।
तबे कोठी जीव कहले हम तो एबे बेंगलुरु चढ़िलु आ से विशेष किसी कहि पार न थाए तुम गाँ कोठी तुम घर कोठी तुम ना ए सब कहि पार न थाए पाखरे गोटे मोबाइल फोन किंतु तार पड़ी कहले आ किए आसी तुम सहित आम एमती 4 जण सी देखला अबाक अन्य 3 जण सेंसा उठेकी पड़ी से ट्रेन रे प्रदीप बाबू कहली प्रदीप बाबू तो भद्रक ओह्लैवा सत लोक मान कंडीशन छाड़ी केमती जीवा ठीक कथा कहउछन्ती से एटा आ गोटे ब्रह्मपुर आईटीआई पुଅ जणे थांती तमे 2 जण ऊपर रहिबो ए जणे जणे लोक को हम भद्रक जो 3-4 मिनिट रहिबो ट्रेन से मानको तळको आनिबो मैं जण जण करी 3 जण को तळको आनिलु आ जण तळको कली झुलिकी आपे आपे ओल्हे आसिले से 4 जण को गोटे ऑटो रे नै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भद्रक जेतले एडीएम पब्लिक हेल्थ थांती राधा माधव महांती देखो देखो कहले सन्ने सब कुआड सकाळ सकाळ आसिले मुकले 3टा लोक सेंसा उठे गले सेंसा उठे पड़ी ट्रेन रे आ जड़े अल्प सचेतन माने अवचेतन अवस्था ट्रिटमेंट देखला रे सेंस नहीं एपण मन केमति नहीं आछंती आपण तो बहुत बड़ भूल काम करचंती बोले कौन से कहो को टाउन थाना इंस्पेक्टर को फोन कर दिले टाउन थाना इंस्पेक्टर भी आसिले बोले आपण केमति मन को नहीं के आसिले एमान को जे आपण मारि नथिबा यार प्रमाण कोन अबे तो आपण पाखरे मान को देखु तो से कथा आपण ठीक कहउछंती कि मोर कर्तव्य कौन थिला मु जानि परलिन मु भाबिली एटा मोर बेस्ट ड्यूटी कि से माने अचेतन अवस्था रे अछंती मु ताको हॉस्पिटल आपण ताको जीआरपी पुलिस को हैंड ओवर करेगा कहले आपण को जीआरपी पुलिस तो बेंगलुरु आसिलानी भुवनेश्वर माने भद्रक पर्यंत ए माने सेंसा उठे की पड़िछन माने को देखिनी फे तो नेकी कोठी डस्टबिन में फोपाड़ी देता ट्रेन झाड़ू कला बेले आ मु ताको हॉस्पिटल नै आसिले आपण ट्रीटमेंट करंतु कहले आपण गनारे क्रिमिनल केस हबो ठीक है आपण मुनारे क्रिमिनल केस लॉन्च करंतु बट आपण ट्रीटमेंट करंतु किंतु ट्रीटमेंट रे जदी आपण कोनोसी पेशेंट को नेग्लेक्ट करले मु मध्ये आपण मान गनारे केस फाइल करक बाध्य तापर कौन हबो जदि एमान भीतर कहीं न बंचले जदि मोर भाग्य थबो जेल दिबा पेन देन आई विल फॉरवर्ड टू जेल किंतु मोर विश्वास अछि ठाकुर को परे ए माने बंची जिवे आपण आश्चर्य हेबे संध्या 5टा पर्यंत मो दांत घसी न थाए पुलिस जगी के थाए सेमानकर ट्रीटमेंट आरंभ होला हम दिन गोटाए सुधा सेमानकर प्राय सेंस आसी गला ए माने समस्ते कोल्ड ड्रिंक्स रे स्लो पॉइजन खाइथिले अपरिचित लोकों के हाथରୁ कोल्ड ड्रिंक्स पी के स्लो पॉइजन पाइथिले खाइथिले से माने को भितरु जहा जहा लगेज थिला एमिति कि सेमानकर गोड़रो जोता मध्ये डकैत माने खोली निचु तेबे संध्या 5टा बेले से माने प्रायतः अस्वस्थ है कि बाहरला बेले से माने समस्त आली अंचल थिले गोटे गाड़ी करते कि ताको आली पठेलु आ मु संध्या 6टा रे आसी से दिन ठाकुर को प्रणाम देकी तापर संध्या 6टा रे गाधेवा पई गली रत हसी इति महान विपद रो अनेक महान विपद जीवन रो करछि अब ता परे ही मु जानिली तो रेलवे मैनुअल अछि जो रेलवे समस्त नीति नियम लिखा थाए आ सेबेट मोर किसी आईन पुस्तक पढ़िया पई आग्रह हैला मु भाबिल मु रेलवे मैनुअल ता पढ़ी पारु नथिली बोली मते पुलिस वाला एते धमक धमक देले किंतु से आईन बही पढ़िबार जो प्रक्रिया मु सेबेठु आरंभ करथिली सेटा मध्ये मते ओडिशा प्रशासन को सेबारे जोग देबा पई बहुत सहायता देथिले आ अनेक अनुभूति परे कहबी समय अतिक्रांत आपण मानकर प्रत्येक सुखद शुभद मंगलमय जीवन श्री ठाकुर पद प्रांति प्रार्थना करे आपण माने समस्ते मंगल रे रहंतु आ भाद्र परिक्रमा सत्संग को पूर्ण मात्रा रे उपभोग करंतु श्री श्री ठाकुर को नै त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वन्दे पुरुषोत्तमम्
जय गुरु। जय गुरुदास जय गुरु। खूब सुंदर भाव आपण आपणकर व्यक्तिगत जीवन वास्तव अनुभूति कथा आपण एत बड़ पर्यंत आम समस्त तोड़ी धरी परम पिता अदच्छल करुणार कथा कि भाव आपण मान विषम परिस्थिति रक्षा पाई एवं किभली भाव आपणकर जो मातृभक्तिर चरम निदर्शन प्रदर्शन करिसंती आपण अत्यंत भाव हृदयस्पर्शी हो उठी आपणकर जीवन धन्य बहु घात प्रतिघात ज्वाला जंत्रणा मध्य आपण जीवन अतिबाहित करी आज परम पिता मथारे बहन कर चलुंट जीवन धन्य ही उठी। जय गुरुदास जय गुरु। कौन बा आपणकर कथा कहबी आपण यही भाव सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ इष्टिपुत निराम जीवन यापन करी प्रिय परम को मथारे बहन करी अनंत आयुर अधिकारी ही चलतु एवं यही भाव वास्तव जीवन अनुभूति कथा आम मान समस्त तोड़ी धरी आम मान आप्यायित कर तोड़ू। जय गुरुदास जय गुरु। खूब सुंदर। जय गुरु। जय वर्तमान आमर सत्संगर समस्त कार्यक्रम समाप्त होईची। वर्तमान मु अनुरोध करुची आमर सोनपुर सम्मान्य अशोक मिश्र दा अधूर्य कर्मी से ध्वनि दे सत्संग सांग करिवे। आपण माने जो समस्ते यही सत्संग जड़ित होती 105 परिवार आज ये आम सत्संग उपस्थित समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ स्थित निराम जीवन कामना करवा संगे संगे समस्त को अनुरोध करुच्ची ध्वनि देवा बेले आपण मैंने आपणकर ऑडियो दयाकोरी बंद रखिए। समस्त को जय गुरु। वर्तमान अनुरोध करुच्ची आम अशोक मिश्र दा को से ध्वनि दे सत्संग सांग करंतु। जय गुरु अशोक दा जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं कुलचंद्र जी की जय परम कुलचंद्र जी की जय परम प्रेममय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत संग की जय सत संग की जय सत संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गं वंदे अहंकृष्टिदैवतं वन्दे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु समस्त जय गुरु।